बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 नवंबर 2024 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में अल हसन बिग टाइम स्टूडियो का इफ्तिताह। एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आल शेख ने अल हसन बिग टाइम स्टूडियो का इफ्तिताह कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद में इफ्तिताह किए जाने वाले अल हसन बिग टाइम स्टूडियो न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरे खित्ते को आलमी म्यार के टीवी और सिनेमा कंटेंट की फराहमी करेगा। अल हसन बिग टाइम स्टूडियो की तैयारी रिकॉर्ड वक्त में सिर्फ 120 दिनों में हुई है। स्टूडियो दरअसल कॉम्प्लेक्स है जो 3 लाख मुरबा मीटर के रकबे पर है और जिसके अहाते में 7 स्टूडियो की इमारतें हैं जो 10,000 मुरबा मीटर के रकबे पर हैं। अहाते के अंदर फैशन, लकड़ी और लोहे के आर्ट के लिए भी वर्कशॉप्स मौजूद हैं। अल हसन बिग टाइम स्टूडियो का मकसद टीवी और सिनेमा की तमाम ज़रूरियात को एक जगह पर जमा करना है। तमाम स्टूडियो को इंतहाई जदीद तरीन आलात और वक्त की ज़रूरियात के मुताबिक मुहैया किया गया है। सऊदी अरब में कहीं हल्की बारिश और कहीं पर धुंध। महकमा मौसमियात ने मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, हाइल, कसीम, असीर, जज़ान, अलबहार शमाली हदूद रीजन के रहायशियों के लिए मौसमी अलर्ट जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि मज़कूरा रीजन्स के बाद शहरों में आज मंगल को कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश होगी जबकि कहीं धुंध छाई रहेगी। महकमे ने कहा कि मक्का मुकरमा रीजन के शहरों ताइफ, अल्ज़म, बनी यजीद, अल कनफज़ा और अल-अर्ज़ियात में हल्की बारिश होगी जबकि जद्दा और राबिग में तेज़ हवा चलेगी। मदीना मुनव्वरा रीजन के हवाले से महकमे ने बताया है कि अल हनाकिया, अल महद और वादी अल फरा में भी हल्की बारिश का इम्कान है जबकि अल राइस और यम्बो में तेज़ हवा होगी। इससे मिलती जुलती मौसमी सूरत हाल अल बहा, असीर और जाज़ान में होगी। ताहम बलाई इलाकों में धुंध रहेगी। हाइल रीजन के मुख्तलिफ शहरों में दरमियाने दर्जे की बारिश के साथ तेज़ हवा का भी इम्कान है। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह तेज़ रफ्तारी। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के एजाज़ी सदर इंजीनियर अब्दुल्ला अल मुकब्बल ने कहा कि सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह तेज़ रफ्तारी और ज़वाबित पर अमल न करना है। अखबार 24 के मुताबिक रियाद में होने वाली रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश में अखबार से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हालिया सर्वे रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई है कि ज़्यादातर ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह तेज़ रफ्तारी है। ताहम जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से हादसात पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। हद रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए रडार सिस्टम काफ़ी कामयाब रहा जिसकी वजह से हाईवेज पर ड्राइवर गाड़ी की रफ्तार मुकर्रर हद के अंदर रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा G20 ममालिक में सऊदी अरब चौथे नंबर पर है जहां रोड सेफ्टी के लिए काफ़ी काम किया गया है जिसकी वजह से हादसात में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता अरसे में सऊदी अरब में संगीन हादसात में भी काफ़ी कमी वाक़ई हुई है जबकि इन हादसात में हलाकतों के तनासुब में भी कमी देखी गई है। बालों और जिल्द की हिफाजत के लिए ऊँटनी के दूध और खजूर से तैयार करदा सऊदी प्रोडक्ट। अलुला में जारी काश्तकारों के बाजार में ऊँटनी के दूध और खजूरों से तैयार करदा बालों और जिल्द की हिफाजत के लिए तैयार करदा लोशन को शायकीन खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। अखबार 24 के मुताबिक कॉस्मेटिक के हवाले से सऊदी ब्रांड बनाने वाली बासमा अल हरबी ने बताया कि उनकी जानब से तैयार करदा जो कॉस्मेटिक्स हैं उसमें खालिस और ऑर्गेनिक अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें ऊँटनी का दूध और खजूर इस्तेमाल होती है जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होती है। अल हरबी ने मजीद बताया कि अपनी मसनूआत की तैयारी के लिए फ्रांस के एक्सपर्ट की खिदमत हासिल की गई। मुश्तरका जद्दोजहद कामयाब होने पर प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया गया। प्रोडक्ट के हवाले से उनका कहना था कि बुनियादी अज्जा में ऊँटनी का दूध, खजूर, मुरंगा का तेल और कद्दू भी शामिल है। इसके अलावा दीगर अहम नबाताती अज्जा भी शामिल किए गए हैं अपनी मसनूआत के अंदर जो कि जिल्द के लिए इंतहाई मसनूआत हैं। वाज़ेह रहे कि अलुला कमिश्नरी में होने वाले खजूर मेले में काश्तकार बाजार भी कायम किया गया है जो कि 9 नवंबर तक जारी रहेगा। आलू की पैदावार में 47% इजाफा। सऊदी वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने कहा है कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान आलू की पैदावार में 47% इजाफा हुआ है। 2023 में आलू की पैदावार सऊदी अरब में 621.75 हज़ार टन तक पहुँच चुकी है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत माहौलियात का कहना है कि 2023 के दौरान आलू की काश्त में खुद कफालत की शरह 86.8% रही जबकि 2021 के अख्ताम तक पैदावार
4,23,000 جو ہے وہ ٹن تھی، اور وزارت نے وضاحت کی کہ آلو کی فصل جس کا رقبہ جو ہے 2021 میں 15,89,000 ہیکٹر تھا، 2023 میں یہ رقبہ بڑھ کر 17,000 ہیکٹر سے تجاوز کر چکا ہے، کیونکہ آلو کی فصل سے حاصل ہونے والی بچت نے مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی توسیع، سرمایہ کاری میں اضافہ، کارکردگی معیار اور قابل اعتماد کے ساتھ جدید نظام اور ٹیکنالوجی متعارف کرانے میں حصہ لیا ہے، جس میں فرینچ فرائز، چپس یعنی کہ اور آلو سے تیار ہونے والی دیگر مصنوعات شامل ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ 2023 کے دوران سیزن کے دوران جو ہے سبزیوں کی پیداوار کا حجم 2022 کے مقابلے میں 19% زیادہ شرح کے ساتھ 3.21 ملین ٹن تک پہنچ چکا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زرعی شعبے کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس میں بہتری ہو رہی ہے، اور جی ڈی پی میں اس کی شرکت میں 109 ارب جو ریال ہے اس کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ اسپیشل ٹاسک فورسز کو جدید ترین سیکیورٹی سسٹم کی فراہمی۔ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے ریاض ریجن کی اسپیشل ٹاسک فورسز کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ فورس کے خصوصی طور پر جو ہے تیار کردہ اسمارٹ موبائل یونٹس کا بھی افتتاح کیا گیا۔ سعودی خبرستان ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے اسپیشل ٹاسک فورسز سروسز کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ ٹاسک فورس کے کمانڈر ریئر ایڈمرل منصور الفائز نے وزیر داخلہ اور ان کے ساتھ آنے والے وفد کو ڈیجیٹل سروسز منصوبے کے بارے میں مطلع کیا۔ ایڈمرل منصور نے بتایا کہ اسپیشل ٹاسک فورس کے کنٹرول سینٹرز کو مصنوعی ذہانت سے لیس کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد سیکیورٹی خدمات کے معیار کو مزید بہتر بنانا ہے۔ وزیر داخلہ نے فورس کے لیے تیار کی جانے والی جدید ترین سمارٹ گاڑیوں کے بیڑے کا بھی افتتاح کیا۔ اس سے پہلے وزیر داخلہ کو ان سمارٹ کاروں کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ اسپیشل ٹاسک فورس کو مہیا کی جانے والی جدید ترین گاڑیوں میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسمارٹ موبائل یونٹس کو ڈرون سسٹم مہیا کیا گیا ہے، جس کے ذریعے فوری طور پر ماحول کا جائزہ لینے اور کنٹرول روم کو مطلع کرنے کی سہولت ہوگی۔ وزیر داخلہ کے ساتھ نائب وزیر داخلہ ڈاکٹر ناصر بن عبدالعزیز الداؤد، معاون وزیر داخلہ برائے آپریشنز بریگیڈیئر سعید القحطانی، سیکرٹری وزارت داخلہ برائے منامہ اور نیشنل گارڈ ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ سعودی وزیر خارجہ کا انڈونیشی ہم منصب سے رابطہ، غزہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ نے انڈونیشی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی خبرستان ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے نو منتخب انڈونیشی وزیر خارجہ سوگیونو سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر غزہ پٹی کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ مسئلے کے حل کے لیے کی جانے والی جو کوششیں ہیں وہ بھی زیر بحث آئی ہیں۔ قاہرہ کا لٹل غزہ، جہاں فلسطینی شہری نئی زندگی جی رہے ہیں۔ جنگ سے متاثرہ غزہ سے فرار ہو کر مشرقی قاہرہ آنے والے فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے یہاں اپنے کاروبار شروع کر رکھے ہیں۔ اسی وجہ سے اس علاقے کو لٹل غزہ کا نام دے دیا گیا ہے۔ فرانسیسی خبرستان ایجنسی اے ایف پی کے مطابق فلسطینی شہری باسم ابو اون مشرقی قاہرہ کے ایک محلے میں اپنے ریسٹورنٹ میں شاورما فروخت کرتے ہیں۔ 56 سالہ ریسٹورنٹ کے مالک نے بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا جوا تھا، میرے پاس جتنے پیسے باقی ہیں ان کے سہارے 1 سال تک گزار سکتا ہوں یا کاروبار شروع کر سکتا ہوں اور باقی اپنی قسمت پر چھوڑ دوں گا۔ محصور فلسطینی علاقے سے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہمسایہ ملک مصر آ جانے کے 4 ماہ سے بھی کم عرصے بعد انہوں نے قاہرہ کے نصر شہر میں اپنا ریسٹورنٹ کھولا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام جو ہے وہ 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔